Hello mga kawaras, ari naman subo ang inyo nga amiga. Magawaras kag magalumbayag sa subo nga adlaw. Kag para sa ato na for today's video, magarelax kita. Kag ari kita subong sa Guardian Angel Wellness Center. Kag madamo sila nga mga services nga gina-offered. May ara sila nga whole body massage, may ara sila nga foot reflex and hand reflex, may ara man sila nga head and facial massage, back massage, body acupuncture, ear detox acupuncture, ventosa, manicure, pedicure, and foot spa. Kag mahapos lang gid ini siya pangitaon mga kawaras. Ari lang gid ini siya sa sulod, kag makita ina siya sa kilid sang simbahan sang Saint Joseph Worker the Parish. So para sa ato na for today's video, testingan naton ang ilang nga foot reflex massage. So kabalo-bala ka mo mga kawaras kung ano ang benefits ng foot reflexology. Of course, it reduces the stress and anxiety. It reduces the pain in our body. And of course, it helps in making you look younger. Kag isa pa gid naga-improve ini sang blood circulation. Kag after sa inyo kawaras na nagpa-foot reflex, is gintistingan man naton ang ilang nga body acupuncture. So kung diin madamo gali ini nga benefits nga igahatag sa aton nga lawas. It helps in minimize the withdrawal symptoms, reduces swelling and pain, it regulates body's functions, stimulates the immune system to reduce allergic responses, and it increases calmness, and it helps treat over and under functioning appetite. Kag nagabulig man ini to improve our sleeps, and it relieves the stress and emotional trauma. Kag nagastraighten ini sang respiratory system sang aton nga lawas. So they have also ventosa. So kung diin, it is a traditional practice that involves creating suction of the skin using the cups. So the potential benefits of ventosa is to improve the circulation, wherein the suction from the cups draws blood to the treated area, which can improve circulation and promote healing. Naga-detoxification man ini, wherein believed to stimulate the lymphatic system, helping the body to expel toxin in metabolic waste. Kag of course, naga-improve man ini sa aton nga skin health. Naga-improve man ini siya sa respiratory health support. Kag naga-improve ini sa mga naga-anxiety, kag naga-stress dira. The gentle suction can stimulate the nervous system, promoting deep relaxation and reducing anxiety and stress. So I'm sure mga kawaras, mga pagkatapos ninyo pa-wellness diri sa Guardian Angel Wellness Center is makuha gid ang tanan nga mga paranakit sang inyong mga kalawasan, kag ang tanan nga stress kag anxiety nga inyo nga ginabatyan. Gani dali na kadto na kamo diri kag magbisita sa Guardian Angels Wellness Center. Open sila mga kawaras every Tuesday 9 AM to 5 PM, Wednesday 9 AM to 5 PM, Saturday 9 AM to 5 PM, and Sunday 9 AM to 5 PM. So hasta na lang diri mga kawaras. Goodbye! Always remember, health is wealth.